পশুদের সহায়তায় স্বাস্থ্য এবং পশু সম্পদ উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য স্বীকৃত এজেন্ট পশু সখীদের তৈরি করা হচ্ছে। আগামী 1 বছরের মধ্যে 1000 থেকে 1500 পশু সখীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। লাইভ টক ইন্স্যুরেন্স ভ্যাকসিনেশন সচেতনতা শিবিরগুলিতে তারা অংশগ্রহণ করবে। শিবিরগুলিতে কাজের ভিত্তিতে তাদেরকে অনারিয়াম প্রদান করা হবে। যেমন প্রতিটি ভ্যাকসিনেশনে আগে যা 5 টাকা ছিল তা বৃদ্ধি করে 8 টাকা করা হবে। পশু সখীদের প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শেষ আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। 25 জনকে নিয়ে 17 দিন ব্যাপী ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিং শেষে আজ পশু সখীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন ARDD ডাইরেক্টর নীরাজ কুমার চঞ্চল। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কার্যকর্তারা TRLM অজিত শুক্ল দাস, ARD विभागेर अतिरिक्त परिचालक डॉक्टर बिमल कृष्ण दास सह अन्यान्यरा। वैलिडिटी प्रोग्राम जो 17 डेज का ट्रेनिंग था ए हेल्प का, उसमें हम लोग उपस्थित हैं। ए हेल्प जैसा आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो ये जस्ट लाइक जैसे हमारा जो आशा बहनें हैं हेल्थ सेक्टर में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ए हेल्थ का व्यवस्था किए। तो यह एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इंटर सेक्टोरल है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्टर है उसके तहत हमने कोऑपरेशन के तहत काम किया। जैसे इसमें बहुत बड़ा योगदान NDDB का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमारे TRLM का है और एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट त्रिपुरा का है।